जननी जन्मभूमि सरगु महियान कोटि कंठे गाओ आजी तार जयगान जननी जन्मभूमि सरगु महियान। आज आमको यही कथार महत्व को अनुभव करी पवित्र रक्षाबंधन उत्सव पवित्र गम्हा पूर्णिमा आम सहित ए नयागढ़ को भल पाई मान्यवर मुख्यमंत्री जी जगन्नाथंकर परम भक्त श्रीजुक्त मोहन चरण माझी आज सुभद्रा लोकार्पण जो उत्सव पंचम किस्तिर होची आज डीबीटी माध्यम ट्रांसफर हब से पवित्र उत्सव रे मां मानंकु सम्मान स्वाभिमान सह बंचिबार राह दबाकू मान्यवर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मार्गदर्शन रे एठे उपस्थित अच्छी आपण मानंकु मु सूचई दबाकू चाहे जे ए नयागढ़ पीठ होची नीलमाधवंकर पीठ जोठे आपण जानिथिबे प्रथमे जगन्नाथंकु एठू जाइकिरी जगन्नाथंकर प्रतिष्ठा हेची पवित्र नीलकंदर रे पुरी रे एवं सेही क्षेत्र विकास पाई आज मान्यवर मुख्यमंत्री किभली भाव रे सेठे इंटरप्रिटेशन सेंटर हब एवं किभली भाव रे चारि थाकिया को रास्ता को बढ़ाई की 6 थाकिया रास्ता हब पुरी की सब भक्त माने जाइकिरी जगन्नाथंकर दर्शन करि परिबे एवं सेही तांकु बोध आज महाप्रभु जगन्नाथ बलियार भुज जगन्नाथ पठाई छंती आज नयागढ़ को भक्त मानक सहित मां मानक सहित एकाटे यही सुरक्षार भार को आउ थे मने पकई दबा पाई जी लोकप्रिय मान्यवर मुख्यमंत्री जगन्नाथ होउछंती जगतर नाथ तांकर परम भक्त तांकु आज पुणी पुनः स्मरण करई दबा पाई आज नयागढ़ माटी आसी मान्यवर मुख्यमंत्री मु तांकु स्वागत करुच्ची एवं एई उपस्थित थिबा मान्यवर उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा महाशया एवं उपस्थित पुरीर यशस्वी सांसद संबित पात्र महाशय एवं उपस्थित आमर योजना कमिटीर एठे अध्यक्ष जी अच्छी जिला योजना कमिटीर सान भाई दुष्मंत बाबू उपस्थित आमर समस्तंकर प्रिय आज सुभद्रा शक्तिर प्रतीक हिसाब रे नयागढ़ छोट छोट जो विकास मूलक काम रे सामिल होइकिरी आग को नवाई संकल्प करिथिबा आम मानकर बाचस्पति महाशया श्रीमती सुरमा पाढ़ी महाशया एवं उपस्थित डिपार्टमेंट रो सेक्रेटरी महाशया एवं डायरेक्टर महाशया एवं आमर समस्तंकर प्रिय जिलापाल आमे समस्ते जानिचु जे कि आसिला परठ हो किभली मां मानकर विकास हम सबु बेले लगन रखिकिरी काम करुछंती समस्तन को स्वागत करिबा सहित आज ये जो उत्सवर साक्षी हिसाब रे आग को किभली भाव रे हमर जो संस्कृति रे अछि मातृदेवो भव माता भूमि पुत्र हम पृथिव्या तेणु आज से मातृशक्तिर जागरण रे देशर जागरण हब माननीय प्रधानमंत्री जो आह्वान देइछंती सेही क्रम रे आमर लोकप्रिय लोक मानकर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मध्य किभली भाव रे ए सुभद्रा योजना को आरंभ करी असंख्य मां मानकर जीवन जीविका किभली भाव सुदृढ़ हब आग को किभली शक्तिशाली हेबे स्वाभिमान सम्मान सहित बंचिबे सेहितिपे विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं ता सहित बालिका समृद्धि योजना ठो आरंभ करी किभली भाव रे अपपुष्टि की रोकिबा पई आपणकर विभिन्न योजना एवं अंगनवाड़ी केन्द्र सुदृढ़ीकरण पाई बहुत योजना कार्यकारी करुछंती आज मां माने जो माने इथे उपस्थित अच्छी अंगनवाड़ी एवं विभिन्न मां माने जो माने सब उपस्थित अच्छी महिला सशक्तिकरण गोटे प्रतीक हिसाब रे एवं जो माने गुरुजन माने मध्य अच्छी आगे समस्त को मुझे आह्वान करी जे मो जिलार जो
ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉଭଳି ଭାବରେ ମା ମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତି ମେଳାରେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି ନୟାଗଡ଼ରେ କେତେ ବଢିଆ ଉତ୍ପାଦ ସେମାନେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ବାହାରକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆଜି ଏ କ୍ରମରେ ମୁଁ କେବଳ ନିବେଦନ କରିବି ମା ମାନଙ୍କୁ, ଯୋଉ ମାତୃଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ହେଲେ ସମାଜର ଜାଗରଣ ହୁଏ। ଆମର ପରିବାର ହଉଛି ମାତୃକୈନ୍ଦ୍ରିକ ପରିବାର। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ନିବେଦନ କରିବି ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ, ମା ମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସୁଭଦ୍ରା କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାଧ୍ୟମ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାର ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି 1,04,00,000 ମା ମାନଙ୍କୁ ଏ ସୁଭଦ୍ରା ଅତୀତରେ ସୁଭଦ୍ରା ଶକ୍ତିର ଜାଗରଣ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ ନିଜର ଘର ଖର୍ଚ୍ଚଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କିଛି ଛୋଟ କାଟିଆ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରିକିରି କିଭଳି ଇନକମ୍ ବଢେଇବେ, ଯୋଉ କଥା ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଉଦ୍ୟୋଗୀର ବିକାଶ କରାଇବା, ଉଦ୍ୟମିତାକୁ ବଢେଇବା। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଛୋଟ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ ଘର ଆଗରେ ଦୋକାନଟେ ହଉନା କାହିଁକି କରିକିରି ମା ମାନେ ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମ ହେବେ ଏବଂ ପରିବାରର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଇକି ଯୋଉ ଡାକରା ଦିଆହେଇଛି ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଇଛନ୍ତି, କିଷାନର ବିକାଶ, ଯୁବକର ବିକାଶ ଏବଂ ମହିଳା ମାନଙ୍କର ବିକାଶ, ତା ସହିତ ତଳେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଟିର ବିକାଶ। ଏଇ କଥା ହେଲେ ଏ ଚାରିଟି ବର୍ଗର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହବ ଏବଂ ଡାକରା ଦେଇକିରି କିଭଳି ବିକଶିତ ଭାରତବର୍ଷ ହବ 2047ରେ। ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିଜନ ନେଇଛନ୍ତି, ଦୃଷ୍ଟି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ 2036 ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଗଠନକୁ 100 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ହେଲା ବେଳେ ଆମେ କିଭଳି ଭାବେ ସମୃଦ୍ଧ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ କରିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ମା ମାନଙ୍କର ଭୂମିକା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଖାଲି ନୟାଗଡ଼ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ମା ମାନଙ୍କ ଖାତାକୁ ଆଜି ଯିବ ସୁଭଦ୍ରାର କିସ୍ତି, ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ଏବଂ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଇଏ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆଜି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ବହୁତ ବହୁତ ବଧାଇ ଦେଇକିରି ବହୁତ ବହୁତ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇକିରି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି, ଭାରତ ମାତା କି, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।